Lijepi pozdrav dragi moji, danas radimo punjene pečene jabuke iz air fryera, recept koji je idealno napraviti u ovo jesensko doba kada jabuka ima u izobilju. Za sve vas kojima se žuri, evo ubrzana verzija ovoga recepta. Jabuke ćemo prije svega fiksirati da lijepo stoje u košari air fryera. Izdubit ćemo ih, posipati šećerom i cimetom, kratko zapeći. Za to vrijeme pripremiti nadjev, sve lijepo pomiješati, napuniti jabuke, još ih vratiti u air fryer, ispeći do kraja i stvarno dobiti fantastičan jedan desert punjene pečene jabuke. A sada idemo na onu malo produženu verziju. Ne bojte se, neće biti baš toliko duga. Prije svega, jabukama ćemo odrezati dno jabuke, kako bi one bile onako fiksnije u košari air fryera. Znači, kratko samo zarezati. Ne previše. Provjerite odmah da li ona stoji. Stoji. To je ok. Sada ćemo sa jednim manjim nožićem. Prvo ćemo sa velikim odstraniti gornji dio, a onda uz pomoću nožića lagano zarezati kako bismo je lakše izdubili. Završavamo dubljenje sa jednom malom žličicom. Na isti ovaj način izdubiti sve preostale jabuke. Za ovaj recept idealno nam je 4 srednje jabuke, jer tako će najljepše stati u košaru air fryera i tako će se najljepše ispeći. Košaru air fryera izvučemo potpuno van i dobro je u ovom receptu koristiti se papirom za pečenje. Postoje već oblikovani papiri za pečenje, a možete izrezati i običan veći komad papira na ovu veličinu košare air fryera. Znači, izdubljene jabuke stavljamo ovako u košaricu, tako da oko svake jabuke ima malo mjesta, tako će se puno ljepše zapeći. Sada ćemo jabuke posipati sa nešto malo smeđeg šećera. Ako nemate smeđi šećer pri ruci, dobro će doći i onaj obični. Posipat ćemo ih i sa malo cimeta. Imat će puno ljepšu aromu. Jabuke su nam sada spremne za pečenje. Vraćamo ih u košaru air fryera. Ovaj put ćemo raditi u ručnom modu, pa ćemo staviti air fryer na 160 stupnjeva i jabuke ćemo pržiti sada u početku 10 minuta. Air fryer sada radi. Mi imamo sasvim dovoljno vremena za to vrijeme dok se jabuke peku da pripremimo nadjev s kojim ćemo ih napuniti nakon što se ispeku u ovom početnom dijelu. Dok nam se jabučice peku, idemo pripremiti nadjev i to tako da prvo u posudu za miksanje stavimo orašaste plodove. Ja koristim ovaj put bademe, možete koristiti orahe, obične orahe, pekan orahe, mogu to biti i lješnjaci, što god orašasto imate pri ruci. Bitno je da ih usitnimo, ali opet ne ih preusitniti, što će reći da ih možete čak i ručno nasickati ako želite. Bademe prebacujemo u posudu u kojoj ćemo to sve skupa poslije izmiješati. Sada nam trebaju brusnice. Brusnice možete staviti, sušene brusnice možemo staviti ovako cijele, ali ja više volim da su mi lijepo sitne. Pa ih samo ovako malo uz pomoću jako oštrog noža, ali inače ćete teško ovo napraviti, usitniti na ovako, malo, ajmo reći malo veće komadi. Sada kada smo dodali i brusnice, dodamo ono po čemu će ove punjene jabuke biti posebno fine, a to nam je pistacija, neslana i sitno mljevena. Jedna vrećica vanilin šećera, aroma ruma ili obični rum, pola žličice cimeta, 1 do 2 žličice smeđeg šećera, promiješamo sve što smo stavili i dodamo otopljeni maslac da se sve lijepo poveže. I sada sve dobro spojimo. Nadjev nam je spreman, sada samo moramo sačekati da nam se jabučice ispeku. Jabuke su pečene u ovoj prvoj fazi, sada ćemo ih napuniti sa nadjevom koji smo pripremili. Pazite da se ne opečete, uvijek je dobro imati pri ruci ili kuhinsku krpu ili dasku kada vadimo košaru friteze. Sada ćemo napuniti.
A da nadjev stavimo u sredinu jabuke, slobodno ga ovako sa žličicom malo stisnemo prema dnu kako bi se lijepo rasporedilo. Ovako napunjene jabuke sada ćemo jednostavno vratiti u air fryer i opet ćemo ih nastaviti peći u ručnom modu kao i do sada na istoj temperaturi, znači na 160 stupnjeva, još dodatnih 15 minuta. I jabuke su gotove, friteza nam je to dala i zvučnim signalom i pisalo je na displeju i evo ih, savršeno mirišu, savršeno su se ispekle. Zašto je dobro raditi punjene pečene jabuke u air fryeru, a ne u klasičnoj pećnici? Pa upravo zato što uopće ne morate razmišljati koliko dugo ćete ih peći. Naravno morate imati dobar recept kao što je ovaj. Lijepo namjestite funkcije air fryera točno onako kako smo rekli i punjene pečene jabuke svaki put će ispasti upravo savršeno. Možete ih ovako sada pečene još dodatno preliti sa malo umaka, možda karamel, umak ili čokolada, što god vam je po volji. Možete staviti i kuglicu sladoleda da se onako otopi preko svega. Sve su opcije dozvoljene. Nadam se da vam se ovaj recept svidio. Probajte ga napraviti što prije i uživajte u okusima jeseni. Lijepi pozdrav svima!